सबक पर पढ़ सदाकत का, सखावत का, अदालत का। सबक पर पढ़ सदाकत का, सखावत का, अदालत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तमन्ना दर्द दिल की है तू कर खिदमत फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल की है तू कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों की खजीने में। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों की खजीने में। एतिम मिस्किनों हक आदाय करो। हाँ तो रमजान आयो और रमजान आइले हत्ते बছর দাদা লঙ্গি জান আর কিছু দিনে জানে যে তাও দিবে 250 টাকা ইতে 250 টাকা লঙ্গি না ফিন্দের এনা অনেকখান ওয়াজ ইতে রাহন বিবেক দিয়ে বুঝি অনেকখান হাতা হন চাই ওগো রিকশাওয়ালা ওগো গরিব মানুষ বাজারত তো লঙ্গি কিনে দে 1200 টাকা না 250 টাকা না তুই তুই বছর টাইম ফিনতে দে না তো তুই এত কুচিটিয়ার মালিক কোয়ালত দে আইরে ডট নট দেখ ধর দে কিছু দিয়ে আঁটিলে কম লাগে দে তুই এক বছর বাদ একটা লঙ্গি দর খন আহল 250 টাকা লঙ্গি দর দে 1000 টাকা দেছে না